Oke, nonton MKI seru emang. Mal jangan bubar dulu ya, aku ada doa. Oke, apa ya? Baca ya. Wih nih, halo, nama aku Kila. Hai Kila. BTW ada niatan mau kuliah tidak? Atau tetap lanjut di dunia entertain? Pertanyaan yang menarik ya Kila. Hai Dinda. Pertanyaan menarik. Aku pengen kuliah guys, tapi aku takutnya nanti kayak terlalu sibuk. But I'll try my best. Karena kayak aku udah banyak lihat teman-teman aku juga yang kuliah tapi tetap beraktivitas di luar kuliahan. Jadi I'll try my best, tapi aku belum tahu mau kuliah di mana. Rekomendasi dong, asik. Kayak gue pinter banget tuh bisa masuk mana aja. Iya makanya nggak bisa, aku tuh bener-bener udah jadi aku kayaknya harus buat akun lagi kalau mau. Kata Queen Valicia, no question but I love you Mala. Okay Queen, that's a bit out of topic. It's fine. Wih, banyak nih. Tahun baru mau kemana Mut? UPH. Uang aku habis, bukan uang papa. Aku belum tahu guys. I don't know. New Year, where do I go? I really want to go somewhere because my friends itu di one specific place, jadi aku mau ke situ. But I don't know if I can or no. Gosh. Dari negeri aja gak apa-apa, kuliahnya adalah sampai lulus liburan. Pengennya gitu, pengennya sambil ke luar negeri. Hai Mala Levi, ayah aku ingat kamu. Kuliah di UI, temen aku ada yang anak UI tahu. Kayaknya seru deh, soalnya dia kayak aktivitas setiap hari. Ada kejadian lucu nggak hari ini? Belum ada ya guys. Pengennya sih ada kejadian lucu, tapi belum ada yang lucu-lucu banget. Bentar. Bentar ya guys, maaf. Oke, lanjut. UGM. Tuh, UGM tuh di mana ya? Itu di luar kota kan, bukan di Jakarta. Oke. Kalau malah bisa Santika malah lagi libur syuting enggak. Ada rencana liburan kemana? Kalau bisa liburan jujur gue pengen ke Jepang sama Santika. Done, let's go Japan. Me and you girl. Oh my god, there's just so many people watching. Get out of my life. Binus teman-teman aku juga di Binus. Bro, what's up Winston? Mal tau aku hidup for sure. Mutiara M-nya apa? Malu-maluin, saking baiknya malu-maluin. Gak main sama Devi, kita tuh lagi sibuk-sibuknya guys. Karena kan mau New Year. Spill body care lotion. Oh, soap is such a big thing. Tapi itu body care gak sih? Kayak sabun. Maaf. Sabun tuh kayak hal yang besar banget gitu guys buat aku. Kayak aku paling aku paling suka sabun yang mint. I like it. Di mobil siapa? Di mobil aku. Spill dalam mobilnya. Nanti deh ya. Apa hal yang paling menyenangkan di tahun ini? Ini jujur ya. Bisa lebih I'm more happier with my style. Maksudnya enggak gitu sih, tapi maksudnya aku jadi kayak enggak takut-takut. Jadi sebenarnya tuh I like wearing tank top guys, cuman I just don't like it karena kayak I was scared you guys will hate me, atau kayak emang pada saat itu aku belum nyaman-nyaman banget untuk keluar gitu loh. Tapi aku suka pakai tank top kalau cuman hangoutnya sama teman-teman aku doang. Gitu guys. Kalau gabut ngapain? Main handphone. Azan.
Sabun Mala Tingly Minty. Betul. Ih, kok kamu tahu sih? Kamu siapa ya? Tahu itu aku. Dari original source. Ya, aku sabunnya itu. Kak, lebih suka rambut panjang pendek? Panjang sih. Pendek sih, nggak tahu guys. Aku suka dua-duanya, enak-enak aja. Malah cita-citanya pengen jadi apa? Pengen banget jadi penyanyi guys. Sumpah pengen tour ke luar negeri, world tour gitu. Kayak Billie Eilish, kayak Rich Brian. Siapa namanya Brian? Wait, yang nyanyi In The Orange. Aku lagi hamil please. Uhuy. Zach Bryan. Rate 2025. 10 out of 10. I love 2025. I'm very happy. Spill lipnya. Oke. Boleh nggak Kak Balkis boleh spill lip gak? Kak Balkis boleh spill lip gak? Tapi yang apa yang bikin kamu suka berbagai mobil? It's actually the sound sih guys. I really like sounds. Like I really don't care. Tuh, and kiss. I really don't care kayak I do care about the the engine. I do care about what? I do care about the engine. Aku peduli sama engine-nya, tapi aku kayak lebih suka soundnya aja. Tapi the better the engine, the better the sound pasti. Ntar kalau film You udah tayang, You ada rencana buat nonton bareng fans Gamal kayak daerah tertentu. Maunya sih gitu guys, tapi kayak nggak tahu ya if I have the time or not. Tapi aku maunya kayak gitu. I think aku masih bisa kalau luar kota atau daerah-daerah tertentunya masih deket-deket. Maybe I'll see. Wishlist 2026 apa? Wishlistnya adalah I wish aku bisa dikelilingin sama orang-orang yang baik, bukan orang yang toxic, terus bisa dikelilingin sama teman-teman yang emang beneran sayang sama aku. Kakak spill skincare-nya dong kakak. Kakak main film sama Kak Kori. Do I answer that or do I not? I don't think I am, so I'm gonna shut up. Hai Mom! Sholat lagi nggak? Halo Ibu Sania Mara. Kak Mara mau join live gak? Hai. Sedang di mana malah? Aku sedang ikut daya 8 pengen gitu guys. Doain ya. Spill playlist. Aku ada banyak. Usually aku cuman pakai playlist aku yang buat bobo. Kok tau aku nonton kan ada di anu-anuan. Susah sih umur. Playlist aku tuh isinya The Marias, Daniel Caesar, and then a lot of artists bro. Bukan satu doang. Frank Ocean. I really like Motel Fish. Banyak nih guys. Mal buat Tinta alarm sahur. Sahur. Bangun sahur. Makasih. Do you like singing or acting? I actually like singing, dude. You don't understand. I love singing. Tapi kayak syuting tuh seru banget juga. Like I like acting. Asik. Dan Kak Kori. Hai Kak. Oh my god, malu. Sholat malah lagi nggak sholat. Oh my god, guys, wait. Spill Spotify rap. Spotify rap aku tuh kalau nggak salah isinya Billie Eilish is the #1 artist. Surprisingly, karena aku kalau tidur top genre. I listen to 300
96 genre. Number 1 is Indonesian pop. Second is indie folk. Third is alternative R&B. 4 is hip hop. 5 is country blues. What is country blues? My listening age is 28. Sparks. Yo, what's up, Zoe? There's so many, bro. Top songs, yeah? It's Sparks. Hi, Angel Marianne. Top artist. Number 1 is Billie Eilish. Second is Cigarettes Cass. Third is Zach Bryan, obviously. Fourth is Daniel Caesar. Then fifth is Frank Ocean. You look so beautiful. Thank you, love. Itu playlist aku. Menurut Mala lebih penting body carean apa skin carean? Aku lebih prefer skin care. Mala Indo, sorry guys. Mal, hair care-nya apa? Fun fact. Hair care aku itu aku tiap minggu 2 kali apa 3 kali kerimbat gitu. Sisanya nggak keramas. Jadi kayak 7 days. Let's say Senin kerimbat, Selasa Rabu nggak keramas, Kamis keramas. Ya Kamis keramas, Jumat Sabtu nggak keramas, Minggu kerimbat. Pokoknya kerimbat mulu guys, pokoknya kerimbat terus. Kerjaan gue kerimbat mulu. Pokoknya I can't. Aku nggak bisa kayak apa ya? Nggak bisa kayak aku tuh nggak suka keramas sendiri, jadi lebih prefer di keramas. Guys, aku telepon asisten aku dulu, aku mau minta gitar. Kamala, I pernah Zoom sama semua pemain Magic 5. Oh, that's so cute. Spill wallpaper. Wait, ya, cangkeman. It's oysters. That one is from Canada. This one is from Japan. Sisanya from Indo. Kau lagi menonton Rangka Kisah Indah. Lovely. Sendirian di mobil for sure. Ajak siapa yang nge-live? Bosan banget. Lagi gabut ya? Bukan karena lagi gak on social media aja. Gitu deh. Iya, itu masalahnya, gue nggak tahu guys. That better. Hai. Sabar. Kenapa ya kan? Gue juga kesel. Gue maunya bisa. Terus gue pakai topi tuh. Oh, let's invite Clarissa Run. Can I even invite people?
here. Zoe, you there? Let's add Zoe. Claire, you're such a... Oh, someone joined. Hi. Okay. Sana hujan ya? A little bit. Dikit doang. Wow, Claire, that's what you're giving now? Wow. Wow.